Quiero que lean conmigo el versículo 16 al 21. I want you guys to read with me Acts 2:16-21. Quiero que vean conmigo cuál es la frase con la que el apóstol Pedro comienza su mensaje. I want you guys to read with me what is the phrase that Pete uses to start the message. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. So it says, no, this is what was spoken by the prophet Joel. Luego el versículo 17, 18 y 19 empieza a describir lo que el profeta Joel estaba diciendo. And then verse 17, 18, and 19 starts to describe what the prophet Joel was talking Vayan about. conmigo al versículo 20, por favor. Let's read verse 20. Dice, el sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. So it says, the sun will be turned to darkness and the moon to blood before the coming of the great and glorious day of the Lord. Todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Anyone that would call up the name of the Lord will be saved. Desde el Antiguo Testamento, From the Old Testament, el enfoque del Evangelio era la salvación del hombre. the emphasis of the gospel was the saving of the man. Escuchen lo que les voy a decir, por favor. So please listen to me carefully. Pedro no predica sus ideas, sino que se apoya en la Escritura. So Pete, he's not teaching about his own ideas. He's teaching about the Word of God. Muchas veces lo que escuchamos en la predicación no es la palabra de Dios. A lot of times when we're listening to a preaching is not the Word of God. Cuando una persona abre la Biblia y lee la Biblia, When a person opens the Bible and reads the Bible, no necesariamente está predicando la palabra de Dios. not necessarily that person is preaching the Word of God. Usted puede escuchar gente que lo hace y luego empieza a hablar de la inmortalidad del cangrejo. You can hear some people preaching and then they start talking about something completely different. Y entonces comienza a hacer que el versículo que leyó, So what starts to happen is that the verse that they read, ese versículo tiene que encajar con su idea. so that verse needs to fit perfectly with their own ideas. Entonces acomoda la palabra de Dios a lo que él está pensando. So that person will put in the Word of God according to whatever they think. Cuando en realidad la predicación de la palabra de Dios es lo contrario. In reality, the Word of God is contrary to that. Abrir la palabra de Dios no es una excusa para defender mis ideas. So reading the Word of God is not an excuse to defend my ideas. Mis ideas, My ideas sus ideas, or your ideas, deben de ser moldeadas por la palabra de Dios. they should be molded according to the Word of God. No la palabra de Dios por tus ideas. Not the Word of God because of your ideas. Y Pedro está predicando sus ideas, no está predicando sus ideas, sino que tiene todo el apoyo de la Escritura. So Pete here, he's not preaching about his own ideas. He's preaching about the Word of God. Él cita al profeta Joel para explicar lo que está sucediendo. So he cites the prophet Joel to explain what he was saying. Así es que, querida iglesia, So church, toda la predicación, all preaching, cualquier predicación que usted escuche, any type of preaching that you be cualquier listening to, predicador que usted escuche, any preacher that you listen to, si no está predicando la palabra de Dios, if that person is not preaching about the Word of God, no está cimentando su mensaje en Dios, if the message is not it's founded by the Word of God, sino que está fundamentando su mensaje en ideas humanas. but the foundation of that message is on human ideas, La mayoría the majority, de los predicadores modernos a lot of the nowadays preachers, que quieren quedar bien con la gente, they want to look good in front of the people, que su propósito principal es agradar las personas, that their main purpose is to be looking good in front of people, aumentar su carisma to be more charismatic, y ser muy populares entre la gente. and be very popular between people. Demeritan las verdades de Dios, That type of thing, it minimizes the truths of the Word of God. las acomodan It will place them de manera que el auditorio que los escucha no se incomode.
So they put them in a way that the people that are listening to them, they don't feel uncomfortable. Entonces, esa es la clase de cristianismo que estamos levantando hoy en día. So that is the type of Christianity that is going on nowadays. Y usted se pregunta, pastor, aquella iglesia está creciendo demasiado. And you sometimes ask yourself, Pastor, but I see that church that is growing so fast. Listen to their message. Escuchen el mensaje. Listen to their message. Escuchen el mensaje Se de van a dar ellos. cuenta, And you're going to find out, te van a dar cuenta que no están predicando la palabra de Dios. you're going to find out that they're not preaching the word of God. Están usando la palabra de Dios They're just using the word of God para que la gente se sienta cómoda, so that people can feel comfortable. para que no se sientan confrontados con su pecado. So that people do not feel confronted with their sin. Pero vemos el ejemplo de Pedro, But we can see the sample of Pete. que él termina la cita del profeta Joel diciendo, He finishes the Joel saying by, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. it says that anyone that invokes the name of God will be saved. Pedro estaba convencido Pete was convinced de que la necesidad más grande del ser humano that the main necessity of the human being no es sentirse bien. is not to feel good. Los predicadores hoy en día quieren hacer sentir bien a la gente. Preachers nowadays, they want to make people feel good. Pero la palabra de Dios no quiere hacerte sentir bien. But the word of God does not want to make you Ese feel no es el good. propósito de Dios. That is not the purpose of God. El propósito de Dios es que tú te des cuenta de que eres pecador, pero que en Cristo hay salvación. The purpose of the message of God is for you to know that you're a sinner and there's a salvation in the word of God. Eso es lo que la palabra de Dios enseña. That is what the word of God teaches. Quisiera ir más adelante. I want to go a little bit further. ¿Qué significa que el mensaje de Pedro el mensaje de Pedro estaba basado en la palabra de Dios? What does it mean that Pete's message was based on the word of God? Significa que tenía fundamento escritural. It just means that it had a spiritual foundation. Significa que este fundamento It means that this foundation tenía como contenido principal its main content, que los oyentes that the people that were listening, fueran alimentados por la palabra de Dios. they were fed the word of God. ¿Cuáles son algunas de las alternativas modernas que nosotros escuchamos el día de hoy? What are some alternatives that we listen to nowadays? Hoy escuchamos predicación motivacional. Nowadays we listen to motivational preaching. La predicación motivacional And what that is está basada en el antropocentrismo. I don't know if that is it. no either. Antropocéntrico. So what does it mean? Centrado en el hombre. Okay, so the teaching nowadays, it's just based on, it's centered around human beings. La predicación motivacional no es cristocéntrica. Motivational preaching is not centered in Christ. La predicación motivacional no está centrada en glorificar a Cristo y glorificar su obra. It's not centered around glorifying Christ and what he did. La predicación motivacional está centrada en que el hombre, cada individuo, se sienta bien. Motivational teaching or preaching is based on that each person feels good about themselves. Que ellos puedan sentirse los empoderados en el mundo. That they can feel powerful in the world. Algunos predicadores motivacionales hacen sentir a las personas como que ellos son como Dios. So some preachers that teach this, they make people feel that they are like gods. Escuché el día de ayer a un predicador Yesterday I was listening to a preacher. que estaba hablando sobre una revelación que tuvo. He was talking about a revelation that he had. Dice que Dios le dijo, ve allá porque en la atmósfera ahí está la fortaleza de Satanás. That God told that preacher that for him to go somewhere else because over there he could find the devil's fortitude. Y ahí en la fortaleza del diablo And there where the devil hay was, muchos cristianos que están aprisionados. and that a lot of Christians were supposed to be around that area. Yo quiero que tú vayas ahí, He told that preacher, I want you to abras go la there. puerta de esa I fortaleza want you to open the doors at that place y que tú liberes a todos esos cristianos que están aprisionados ahí. and that you free all of those Christians that are there. Y entonces yo me quedé pensando,
So I started thinking, Entonces ahora no es Cristo el que libera a las personas. so now it's not Christ who takes people free. Es un super iluminado que hace eso. It's a super person that does that. Y no solamente eso, sino que además tiene que ir a liberar a cristianos que están ahí. Not only that, he has to go to a specific location to have Christians get free. Que yo sepa So the only thing I know, que desde el momento en que yo soy salvo, from the moment that I'm saved, el Señor me hace libre de todo mi pecado. Jesus Christ makes me free of all Y sin. usted como hijo de Dios And you, like a son of God, es una persona libre. you are a free person. Porque si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Because the Son gave us freedom, so that's when you are really free. Es el Hijo, It's the Son of God. es Cristo. It's Jesus Christ. No es un super iluminado. He's not a superhuman that No makes es you alguien que free. se presenta ante los seres humanos para impresionar que tiene nuevas revelaciones. He's not someone that presents themselves in front of people to teach something new. También tenemos otras alternativas, We also have some other alternatives. como la predicación moralista, Some of the preaching that is called moral preaching. que tiene como objetivo que la gente pueda expresarse como que ellos no se meten, no tienen problemas con nadie. So that type of preaching, it's just has people present themselves like they're perfect and they don't have any issues with anyone. La predicación de la prosperidad. There's also the type of preaching prosperity gospel. Esta enseñanza dice que si usted es un hijo de Dios, That teaching teaches that if you're a son of God, usted no puede ser pobre. you cannot be poor. Si usted es pobre, If you are poor, es porque todavía está en pecado. it's because you're still in sin. No dije, no, pues ya estuvo. So I will go, oh, well, I'm done. I'm done. La predicación filosófica o la intelectualista. There's some type of preaching, philosophical or intellectual preaching. Es importante entender una cosa. It is very important for us to know one thing about that. La predicación de la palabra de Dios, The preaching of the Word of God, por lo serio que es, because it's very serious, debe ser una predicación estructurada. it should be a preaching that it's structured. Debe ser una predicación que tiene contenido bíblico. It should be a preaching that has a biblical content. Debe ser una predicación que tiene sentido y tiene lógica. It should be a preaching that has logic, that is logical, Que tiene argumentos. and that it has a good Que argument, puede dar respuestas concretas. that it can give good, concrete answers. Yo recuerdo cuando yo era niño, I remember when I was a child, yo siempre he sido muy preguntón. I have always been a very person that asks a lot of questions, Y no me convencen tan rápido. and you don't convince me easily. Entonces yo preguntaba, So I was asking when I was little, ¿es verdad is it true que si yo estoy jugando fútbol, Is it true that if I'm playing football, porque a mí me decían eso, si tú estás jugando fútbol because I was taught that if I was playing football y Cristo viene en ese momento, and Jesus will come at that specific moment, tú te vas a quedar, you're going to stay no behind. vas a ir al cielo. You're not going to go to heaven. El Señor te tiene que pescar orando de rodillas o en la iglesia. When Jesus comes, you have to be in church or praying. Yo preguntaba, ¿es eso cierto? So I would ask, is that true? Y desde muy pequeño And since I was very small, yo decía, muéstremelo con la Biblia. I would always ask, show it to me with the Bible. Y la respuesta común era, And the most common answer oh, was, no, es que tú no tienes fe. oh no, it's because you don't have faith. Tú tienes fe, necesitas fe para creer que eso. You need faith to be able to believe that. Y cada vez que se metían en un problema con las preguntas que yo hacía, And every time they would get into trouble because of the questions that I was asking, el problema no era que no tenían respuestas. the problem wasn't that they didn't have any answers for me. El problema era que yo no tenía fe. The problem was that I was not faithful. Y lo mismo pasa con aquellos que van enfermos a una campaña de sanidad divina. And the same thing happens to those people that go sick to those big campaigns that they should be Y entran y healthy salen again. igual. And they go in there and they come out the same. Y le preguntan al pastor o al predicador o al evangelista o al curandero que está ahí, And they would ask the preacher or whoever's there, ¿por qué no sané? why was not healed? Es que no tuviste suficiente fe. It's because you did not have enough faith. Y entonces ahora no solamente está enfermo, And now, not only that person is sick, pero también sale deprimido y culpable de que por su culpa no sanó. and then also that person comes out depressed because he didn't have faith, he was not healed. Ninguna de esas cosas tiene fundamento en la Biblia. None of those things have foundations on the Bible. Si
Dios enseña God teaches que cada persona that each person tiene un propósito delante de Dios. each person has a purpose in front of O si God. me permite decirlo de otra manera, Or let me say it another way. Dios tiene un propósito para cada individuo. God has a purpose for each person. Y hemos hablado muchas veces And we have talked many times de que Dios puede hacer cualquier cosa. that God can do anything. Yo no tengo duda de eso. I do not doubt none of that. ¿Usted tiene duda de eso? Do you have doubt about that? ¿Usted duda que Dios puede hacer cualquier cosa? Do you doubt that God can do anything? ¿Usted cree que todo es posible para Dios? Do you believe that everything's possible for God? Amén. Amen? ¿Usted lo cree? Do you believe it? Yo también lo creo. I also believe it. No hay nada imposible para Dios. There is nothing impossible for God. ¿Estamos seguros de eso? Are we sure about that? Así es. So it is like that. Pero Dios tiene propósitos con los cuales trabaja con cada individuo. But God has a purpose for how He works with each person. Dios puede hacer cualquier milagro, God can do any miracle, pero no siempre quiere hacerlo. but He doesn't want to do it always. Pero no porque no pueda, But not because He can't, sino porque su nombre tiene que ser glorificado en diferentes maneras en la vida de la persona. but because His name has to be glorified in many different ways through the person. Un día me preguntaron algo. One day someone asked me something. Entonces, si Dios no sana al individuo, So if God doesn't heal a specific person, no quiere decir que entonces Dios no hizo un milagro. so that means that God did not make a miracle. Y yo digo, pensándolo bien, And I will say, well, thinking about it, Dios de todas maneras hace un milagro. God, He still does a miracle. ¿Sabes por qué? Do you know why? Porque si no te sana, Because if He doesn't heal you, te da el poder He gives you the power y te da la autoridad and He gives you the authority para aprender de esa enfermedad. to learn from that, whatever's going on in your life. No siempre lo va a hacer como tú quieres. He's not always going to do it the way you want. Él siempre lo va a hacer como Él quiere hacerlo. He would always do it the way He wants to do it. Luego viene la predicación testimonial o experiencial. So there's also this preaching about testifying or experience. Toda la predicación de principio a fin son testimonio tras testimonio tras testimonio. So that type of preaching the whole preaching is only about testifying or experiences. Se usa un versículo como excusa They use a verse as an excuse, y luego viene una historia tras historia tras historia. and then they just have a story after story after story. Yo no dudo de las experiencias de los individuos, I do not doubt about the experiences of each person, pero las experiencias de cada individuo no son inspiradas. but the experiences of each person are not inspired. Las experiencias de cada individuo The experiences of each person, son enseñanzas personales e individuales del trato de Dios con ese individuo. those are individual teachings of God's to that specific person La only. experiencia que yo tuve, The experience that I he had, tenido muchas experiencias con Dios. which I had many experiences with God. Dios ha hecho muchos milagros en mi vida. God has done many miracles in my life. ¿Cuántos de ustedes han recibido milagros de Dios en su vida? How many of you have received miracles from God? Amén, gloria a Dios. Amen. Yo he recibido muchos milagros de parte de Dios. I have received many miracles from God. Yo he visto la mano de Dios obrar poderosamente en mi vida. I have seen God's hand being very powerful in my Pero life. cada una de esas experiencias But each one of those experiences, son el trato de Dios conmigo. it's only God's dealing with me only. Es lo que Dios me quiere enseñar a mí. That's only what God wants to teach Y me. lo que Dios me quiere enseñar a mí And what God wants to teach me no es lo mismo que le quiere enseñar a usted. is not the same thing that He wants to teach you. Porque usted y yo somos distintos. Because you and I are different. Reaccionamos diferente. We react different. Pensamos diferente. We think different. Vemos a Dios diferente. We see God different. Inclusive si usted en este momento está pensando, Even right now, if you're thinking, pero ¿cómo que no es lo mismo? oh, what do you mean it's not the same? Pues esa es una evidencia de que somos diferentes. So that it's basically a proof that we are different. Vuelvo a repetirlo. I repeat myself. Las experiencias son reales. Experiences are real things. Dios ha hecho milagros en mi vida. God has done many miracles in my life. Dios ha hecho milagros en mi esposa. God has made miracles in my wife. Dios la sanó de un cáncer God healed her from a cancer en 4º grado. in the 4th degree. La noche antes The night before de la cirugía,
The night before the surgery, la doctora Brown viene y me dice, señor Guzmán, Dr. Brown came to me and he's like, estábamos en MD Anderson en Houston. we were at MD Anderson in Houston, Y la doctora Brown me dice, señor Guzmán, and Dr. Brown came over to me and he's like, Mr. Guzman, hemos encontrado we have found que su esposa está completamente sana de su cáncer. that your wife is completely healed from cancer. Y luego le decían a mi esposa, So then they would tell my wife, vaya por las iglesias please go around the y churches busque a todos los enfermos de cáncer and look for everyone that's sick of y cancer ore por ellos and pray for them para que todos sanen. so all of them will be healed. Ese no es el propósito de Dios. That was not the purpose of God. Dios tenía que sanarla a ella de muchas cosas. God had to heal her for many other Dios things. tenía que tratar con ella God had to deal with her de cosas específicas. from very specific Y things. esa experiencia es real. And that was a real experience. ¿Cuántas veces nos ha escuchado que nosotros estamos publicando todo eso por todos lados? How many times have you seen them? We're publicizing all of that everywhere. Cuando es necesario lo hacemos. When there's a necessity for it, we'll do it. Pero no es con el fin de que todo el mundo vea que nosotros somos súper iluminados o súper ungidos porque recibimos milagros de Dios. But the purpose of it is for us not to be shown as someone very powerful because God healed us. Y créame lo que Dios nos sacudió a nosotros como familia. And believe me that God dealt with us really hard during that as Tenemos a un family. testimonio poderoso. We have a very powerful testimony. Mi hija Bethany fue moldeada por Dios durante esa experiencia. My daughter Bethany, God dealt with her during that time. Yo tuve que aprender muchas cosas de la vida y muchas cosas de la muerte durante ese proyecto. I had to learn a lot of things about life, about death during that period of time. Yo no veo la vida igual antes y después de esa experiencia. I do not see life the same before and after that experience. Pero es algo que Dios trata con cada individuo. But that is something that God deals with each person. Así es que, mis queridos hermanos, esa es la verdad de Dios para nuestras vidas. So brothers and sisters, that's the truth of God for our lives. Un testimonio es una experiencia para alguien, pero no es inspirado por Dios. A testimony is an experience for a person, but it's not the word of God. Es una evidencia de la gracia, del poder y de la misericordia de Dios. It's an evidence of the power of God and the power of God. Pero lo que funciona conmigo no funciona con ustedes. But what works for me doesn't work for you. Ustedes deben de vivir su propia experiencia con Dios. You should live your own experience with Ustedes God. deben de vivir su propia relación con Dios. You should live your own relationship with God. Tener su propio aprendizaje de lo que Dios quiere hacer en sus vidas. You should have your own learning experience of what God wants to do in your lives. Pero no podemos basar la predicación en experiencia tras experiencia tras experiencia porque no es inspiración de Dios. But we cannot use the preaching as an experience after experience because that's not the word of God. O testimonio tras testimonio tras testimonio. Or have a testimony after testimony because Lo that's not the word único of God. realmente inspirado, The only thing that it's really inspired, lo único realmente que tiene poder the only thing that has power para transformar la vida del individuo to transform the life of a person, es la bendita, infalible palabra de Dios. it's the word of God. No existe otra cosa. There's nothing else. Así es que por esa razón, So for that reason, el fundamento del mensaje es la palabra. the foundation of the message is the word of God. Siguiente elemento del mensaje de Pedro. The next element of Pete's message, El centro del mensaje. the center of the message. Ya hablamos del fundamento, We talked about the foundation. ahora hablaremos del centro. ¿Cuál es el centro del mensaje? Now we're going to talk about what is the center of the message. Cristo es el centro de la predicación. Christ is the center of the preaching. Según el versículo 22, So according to verse 22, su vida y su ministerio, his life and his ministry, su muerte en la cruz, his death in the cross. versículo 23. Verse 23, Versículos 24 al 32, Pedro habla de su resurrección. verse 24 and 25, Pete is talking about his resurrection. Y luego después habla de su exaltación a la diestra del Padre. And after that, it talks about his exaltation in front, next to God. Versículo 33 al 36. Verse 33 through 36. ¿Puede ver el mensaje de Pedro? Can you see the message of Pete? ¿Puede ver el mensaje esencial de la persona de Cristo en su predicación? You can see the essential message from him, which is from Christ. Su vida y ministerio, His life and ministry. su muerte en la cruz,
Christ's death in the cross, su resurrección, his resurrection, su exaltación a la diestra del Padre. his exaltation Todo next to God. todo gira alrededor de Cristo. Everything's around Jesus Christ. Cristo es el centro del mensaje. Christ is the center of the message. No es el hombre el centro del mensaje. That man is not the center of the message. Hoy escuchamos reemplazos comunes de Cristo en la predicación moderna. Nowadays, in preachings, we listen to replacements of Jesus Christ. Éxito personal y superación. Personal experiences personal experiences. Éxito personal y superación. Personal, I went blank. Personal success. Personal success. Prosperidad material. Prosperity. Material. Moralismo y buenas obras. Morality and good deeds. Tradiciones religiosas y rituales. Traditions and religion. Política y activismo social. Politics and activism. Eso es lo que está entrando en la predicación. That's- Psicología humanista. Human psychology. Escuche lo que estoy diciendo. So listen to me carefully. Psicología humanista. Human psychology, humanistic psychology. Muchas veces le tenemos miedo a la palabra psicología. Sometimes we're afraid of the word psychology. Las personas muchas veces tienen temor de hablar de psicología, pero cuando dicen mi enseñanza y mi predicación no incluyen psicología. A lot of people are afraid to talk about psychology and they don't mix psychology with the preaching. Y luego los oyes hablar And then you listen to them y sus términos y sus procedimientos son psicología. and the terms that they use and the processes that they use is Y psychology. yo digo, no entendí. And I sometimes get confused and I don't understand. La psicología no es satánica. Psychology is not from the devil. ¿Aló? La psicología no es satánica. Psychology is not from Satan. La psicología humanista sí es satánica. Humanistic psychology, it is ¿Está satanic. conmigo? Are you guys with me? La psicología que está centrada en el hombre, sí. Psychology that is centered around man, it is from the devil. ¿Sabes por qué? You know why? Porque es lo mismo que ocurre con la predicación. Because it's the same thing that happens during preaching. Entonces, porque alguien predica humanismo, So because of someone's preaching humanistic things, usa el púlpito para predicar humanismo, they use the pulpit to preach about this. usa el púlpito para hablar de éxito personal, They use the pulpit to talk about personal success. usa el púlpito para usar de prosperidad material, They stand up here to talk about prosperity sin fundamento bíblico. without any biblical foundation. Habla de doctrinas que no tienen fundamento bíblico. They talk about doctrines that have no biblical foundation. No quiere decir por eso que voy a dejar de predicar, That doesn't mean that I'm going to stop teaching and preaching, porque el problema no está en la predicación. because the problem is not on the preaching. El problema no está en la psicología. It's not in psychology. El problema está en el corazón de la persona que utiliza esas herramientas. The problem is in the heart of the person that is using those tools. Yo puedo estar aquí predicándoles a ustedes el día de hoy. I could be standing here preaching to you guys today, Y yo quiero que ustedes se sientan bien. and I want you guys to feel good. Yo quiero que ustedes digan, el pastor que nosotros tenemos tiene un mensaje tan hermoso. I want you guys to go like, oh, the pastor that we have, he has a very beautiful message. Entonces yo elimino de la predicación la santidad. So I take out from the preaching the thing about sanctity. Yo elimino de la predicación el pecado, confrontarlos con su pecado. So I don't talk about confronting people with their sin. Entonces yo comienzo a hablar con ustedes So I start talking to you guys about, para que ustedes se sientan bien. I start talking to you guys so you can feel better. Pero comienzo a hablar de versículos que a ustedes les encantan. So I start talking about verses that anyone likes or everyone likes. Yo abro la Biblia And I open the Bible. y les digo, tú tienes el poder para hacer riquezas. And I tell you, you have the power to be rich. La voluntad de Dios es que de aquí tú seas rico, So God's will is for you to be real. que seas Rich, prosperado. for you to be prospered. Dios no quiere que traigas la carcacha que manejas. God doesn't want you to have the car that you have. Dios quiere que tengas una casa de 2 pisos con alberca y con todas las comodidades. God wants for you to have a house with 2 stories and a pool. Pero para eso necesitas hacer pactos con Dios. But for that, you have to make a pact with Así es que God. en este momento, So at that point, cada uno de ustedes que quieran la bendición de Dios, each one person that wants God for them to this, que for this quieran que el happen, día de mañana lleguen a su oficina
That they want that the next day they go to their Y el office de recursos humanos venga y te llame a la oficina y te dice, te voy a aumentar el doble de tu salario. and that the one from human resources comes into your office and ¿Cuántos tells de you that ustedes they're quieren gonna pay you eso? more. How many of you will want that? Todos quieren eso. No, no, no. Everyone wants that. Todos ustedes que All of you desean eso guys that want that, van a hacer un cheque de $500 you can make a check of $500 a nombre del Ministerio Osiel Guzmán Ministries Incorporation International. payable to Osiel Guzman Ministries Incorporated. ¿Le estoy predicando la palabra de Dios? If I'm preaching like that, is ¿Le that the estoy word of enseñando lo que God? la Biblia dice? Am I teaching you what the word of God ¿Y says? voy a dejar de predicar por eso? Am I going to stop preaching because of that? ¿Voy a satanizar la predicación por gente que tiene una mentalidad humanista? Is my preaching will be satanic because of people that have a humanistic view? Es exactamente lo que ocurre con la psicología. That's exactly what happens with psychology. El problema de la psicología no es que sea humanista, The problem with psychology is not that it's humanistic. sino que el hombre le ha dado el sentido humanista. Is that the man has given the humanistic viewpoint. La psicología lo que hace es estudiar el comportamiento humano. What psychology does, it just studies man. ¿Por qué tenemos traumas de adultos? Why are we traumatized? Yo puedo entender eso. I can understand that. Le voy a dar un ejemplo. Let me give you an example. Usted viene conmigo como consejero. You come to me as a counselor. Supongamos que yo soy psicólogo Let's say that I'm a y psychologist, usted viene conmigo. and you come with me, Me dice, tengo problemas en mi matrimonio. and you tell me I have problems in my No sé cómo relacionarme bien. I have problems in my marriage. I don't know how to relate good. Entonces comenzamos a platicar So we start talking, y me doy cuenta and I notice que toda su vida usted ha venido arrastrando con heridas de su pasado. that all your lives you have been going through or having to deal with hurts from the past. Usted fue rechazado por sus padres o por uno de los dos. You were not wanted by your parents or one of them or both of Y them. usted crece con el temor de que todo el mundo que lo rodea lo va a rechazar. So you grow up thinking that everyone around you will not want to be with you. Y usted llega al matrimonio con ese trauma. So you come to marriage without being traumatized like that. Si yo soy un consejero humanista, So if I'm a counselor that is humanistic, yo le voy a dar una solución humanista. I'm going to give you a solution that is humanistic. Pero el diagnóstico es el mismo. But the diagnosis is the same. Tenemos que ir a la raíz del problema. We have to go to the root of the problem. Pero si soy humanista, But if I'm a humanistic te voy a person, decir, no batalles. I'm going to tell you, don't bother. No tienes que seguir batallando con tu esposa. You don't have to continue being married. Si ella te rechaza, If she doesn't want to be with you, your wife or your habrá alguien partner, que te acepte, look for someone that is going to want to be with you. ¿verdad? ¿Está conmigo? You guys with me? Pero si soy un consejero cristiano, But if I'm a Christian consejero counselor, bíblico, a biblical one, soy un psicólogo cristiano, if I'm a Christian lo psychologist, primero que le voy a decir es lo the, siguiente. the first thing that I'm going to tell you is Jesús vino a sanar tus heridas. Jesus came to heal you from your hurts. Esta herida no la traes desde ahorita, This hurt is not from today. es desde tu niñez. It's from when you were little. Eso no es satanismo, That's not being satanic. eso no es del diablo. That's not from the devil. Usted fue rechazado desde niño. I mean, you were not wanted as a child. Durante toda su vida ha venido arrastrando con eso. Through all your whole life, you have to dealt with that. Y lo tiene que entregar al Señor. And you have to turn it over to Pastor, God. pero yo ya soy cristiano. But pastor, you might say, I'm already a Christian. Sí, pero ahora viene el otro lado de la predicación, el otro lado de la moneda. But then here's the other deal, the next phase. Que todas las predicaciones que usted ha escuchado That all the preachings that you have listened le han to, dicho, si tú tienes problemas, they have told you if you had problems, 40 días de ayuno y oración. you should be 40 days without eating and Entonces te llevan al praying. otro extremo. So they take you to the other extreme. Y no tengo nada con 40 días de ayuno y oración. No tengo And I ningún problema. don't have a problem with 40 days of fasting and Si praying. hubiera alguno de ustedes que hiciera eso, maravilloso. If there's one of you guys that will do that, that would be wonderful. Se notaría. I would be able to tell. Pero esa no es toda la solución. But that would not be the whole solution for Tenemos it. que ser honestos con nosotros mismos We have to be honest to ourselves y entregar ese sentimiento al Señor. and turn over to God that feeling. Creer que el Señor me ha hecho libre de eso. So we have to believe that God has made ¿Está us free conmigo? from that. Are Creer you que guys sus, with me? creer que sus heridas me han hecho libres de todas estas heridas. I have to believe that what Christ's hurts have made me free from all of that. Mire,
escúcheme bien. Listen to me Esto carefully. es parte de la enseñanza. And this is part of the Y teaching. no quiero que vaya a decir que yo no creo en la sanidad divina. And I don't want you guys to for you to say that I don't believe on divine sanity, Porque Dios me ha sanado muchas veces. because God has healed me many times, Y a ustedes Dios los ha sanado muchas veces. and you guys have been healed many times. Pero cuando la Biblia dice, But when the Bible says, por sus llagas hemos sido nosotros curados, because of his pains we have been healed, no está hablando de las enfermedades físicas. it's not talking about physical pain. Lea el contexto. Read the context. Léalo, está hablando del pecado. It's talking about sin, Está hablando de las ataduras espirituales. talking about spiritual chains. Pastor. Hi, Por Pastor. eso no sano. That's why I don't get Porque healed, usted no cree en la sanidad. because you don't believe in holy No, healing. usted no sana porque usted no tiene fe. No, you are not healed because you don't have faith. ¿Sí me está entendiendo? You guys understand me? Pedro está enseñando el mensaje de Cristo. Pete is teaching about the message of El Christ. centro del mensaje es Cristo Jesús. The center of the message is Jesus Christ. Y todos estos reemplazos And all these replacements that we've seen, incluyen las experiencias sobrenaturales. they include natural experiences. Voy a ir a un pasaje I'm going to go to a passage donde Pedro tuvo una experiencia sobrenatural. where Pete had a supernatural experience. Ustedes escuchan a Pedro aquí hablando. You can hear Pete here talking. ¿Cuántos han leído el capítulo 2? Lo que hemos estado leyendo, usted llega a su casa y lo vuelve a leer otra vez. How many of you have read chapter 2 when you get home? Since we've been reading it. Nobody? Nadie. I recommend to you to do that. Yo les recomiendo que lo hagan. I recommend to you when you get home, Yo les recomiendo que cuando usted llegue a casa, just repeat the reading of the Bible in chapter 2 of the book of Acts. regresen a Hechos 2 y lean todo el capítulo. Y ustedes se van a dar cuenta So when you read it, you're going to notice, que el fundamento de la palabra de Dios, you're going to notice that the foundation of the Word of God, perdón, el fundamento de la predicación de Pedro you're going to know that the foundation of Pete's preaching, es la palabra de Dios. it's the Word of God. Y que el centro de su mensaje And that the center of his message, es Cristo. it's Christ. Miren, Pedro So Pete, tuvo muchas experiencias sobrenaturales. he had many supernatural experiences. Él vio He saw, cuando Jesús le pega la oreja al guardia del templo. he saw when Jesus was able to put back together the ear of the ¿Recuerdan eso? soldier. You guys remember that? ¿Sí recuerdan eso? ¿Verdad que esa es una experiencia sobrenatural? Do you know Sí, that, claro que es. that's a supernatural experience? Porque no es natural. A ver, ¿quién quiere acercarse acá que yo le moche la oreja y luego se la pego? ¿Verdad que no? Porque eso es una experiencia sobrenatural. So that's a supernatural experience. Pedro caminó sobre las aguas. Pete was able to walk over the waters. Amén. Amen? ¿Eso es natural Is that natural o es sobrenatural? or is that supernatural? ¿Alguien de aquí quiere ir conmigo a la isla del Padre a ver si podemos caminar sobre las aguas? How many of you want to go to the island and see if you can walk over water? No, pastor, es que eso sí se puede, pero es que a usted le falta fe. You will say, Pastor, you're lacking faith. Es que la experiencia de Pedro era de Pedro. Because the experience of Pete was Pete's. Es que no se trata de hacer la doctrina del caminata sobre las aguas. Because it's not about making doctrine about walking over water. Se trata de que el Señor quería enseñarle algo específico a Pedro. It's about God wanted to teach something specific to Pete. Estaba Pedro con los demás discípulos en la barca, había una tormenta y todo estaba confuso y ven a Jesús que viene caminando. So Pete was together with all the disciples, and then everything was good, and then they saw Jesus walking over water. Y luego él dice, Señor, si eres tú, haz que yo vaya para allá contigo. So he would ask Jesus, God, if that's you, then can you make it for me to go to Y le you? dice, ven. So he says, come. Sale de la barca y empieza a caminar. So he gets out of the boat and he starts walking. Eso no es natural. That is not natural. Eso es sobrenatural. That is supernatural. Y luego el Señor les dice, vayan conmigo al monte. So Jesus would ask him, come with me. Suben al monte.
So they go on top of the mountain. Y de repente aparece Moisés y Elías. So all of a sudden they saw Moses and Elias. Moisés había muerto hace muchos años. Moses had died many years ago. Elías había sido transportado al cielo por un carro de fuego hace muchos años. Elias, he had been transported to heaven many years ago. Y aparecen a un lado y al otro de Jesús. And they appear next to Jesus. ¿Eso es normal o es sobrenatural? Is that normal or that's supernatural? ¿Verdad? ¿Eso es sobrenatural? Is that supernatural? Oiga, ¿qué haría usted si de repente ve... usted está viendo ahí y luego de repente aquí se me aparece Benito Juárez y acá Abraham Lincoln? What would you do if you were standing there and then one side you see one person that has died already and Abraham Lincoln on ¿Verdad the que other side? no es natural eso? So that's not natural, right? Pedro estaba viendo una experiencia sobrenatural. So Pete in that occasion was living a supernatural Y experience. luego el vestido de Jesús se ilumina. So then you can see the dress of Jesus Christ illuminate. ¿Eso es natural o es sobrenatural? So is that natural or supernatural? Y luego oyen la voz del cielo. And then they hear the word, a voice from heaven. Y esa voz dice, este es mi hijo amado. And that voice says, this is my lovely son. ¿Están conmigo? Are you guys with me? ¿Oír la voz de Dios es natural o es sobrenatural? Hearing the voice of God is natural or supernatural? ¿Usted leyó el mensaje, el sermón de Pedro? Did you listen to Pete's sermon? ¿Leyó el capítulo 2? Did you read chapter 2? ¿Usted ve que Pedro habla de sus experiencias sobrenaturales? You see that Pete talks about his personal experiences. Él no habla de sus experiencias sobrenaturales. He doesn't talk about his supernatural Él no experiences. dice, hermanos, escúchenme. He doesn't go like, Yo brothers soy and sisters, Pedro. listen to me. I am Pete, El que caminé sobre las aguas. the one that walk over water. Yo soy Pedro. I am Pete, El que estuvo en el monte de la transfiguración. the one that was there during the Yo vi a transfiguration. Moisés y Elías vivos. I saw Moses and Elias alive. Yo soy Pedro. I am Pete. Yo le moché la oreja al guardia del templo. I cut off the ear of the soldier in the Y yo vi temple. cómo sobrenaturalmente, milagrosamente Jesús le pegó la oreja al guardia. And I saw how Jesus put back the ear that I had cut off. ¿Ese fue su mensaje? Was that his message? ¿Por qué nadie me quiere contestar? Why does anyone doesn't answer? ¿Ese fue su mensaje? Was that the message? ¿Sus experiencias sobrenaturales? Was he talking about his supernatural No, experiences? señor. No, it wasn't. No. Porque nunca el centro de la predicación deben de ser mis experiencias sobrenaturales. He didn't do that because the experiences should not be the center of the teaching. Yo no or sé si preaching. usted ha tenido experiencias sobrenaturales. I don't know if you had any supernatural experiences. Yo no sé si usted ha visto a un ángel en una tortilla de harina. I don't know if you have seen an angel in a Si usted me flour dice tortilla. que lo ha visto, yo le voy a creer. If you tell me that you've seen it, I'm going to believe you. Porque en primer lugar yo pienso que usted no echa mentiras. Because first of all, I don't think you will lie to me. Y en segundo lugar porque es su experiencia. Yo no puedo negar, yo no estaba ahí. And second of all, because it's your experience. And Pero I wasn't sigue there. siendo solamente una experiencia personal. But still, it's still a personal experience. No tiene nada que ver con la Biblia. It has nothing to do with the Bible. Si usted dice que se le apareció... Mire, el otro día estaba escuchando una persona que estaba dando una historia So the other day I was listening to a person that was giving a story de cómo la Santa Muerte lo había librado de muchos peligros. he was talking about the death saint. La gente tiene experiencias sobrenaturales. People have supernatural Y la experiences. gente cree en esas cosas. And people believe in those Y things. yo no puedo decir, no es cierto, tú no viste eso. And I can be like, no, you didn't see that. Cada quien tiene sus propias experiencias. They'll be like, each person has their own experiences. Pero esas experiencias But those experiences, no son revelación de Dios. they're not God's revelation. Es la palabra de Dios la única que es inspirada y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. It's only the word of God, the only good thing that is going to be power to you. ¿Está conmigo? Amen. Entonces viene un predicador
So a preacher comes, Y si usted no conoce la palabra and if you don't know the word of y God, le cuenta un montón de experiencias sobrenaturales, and that preacher would give you a lot of y usted sale de aquí y experiences, dice, wow, qué predicación tan poderosa. and you come out of here saying, oh wow, what an awesome preaching. El ángel se lo llevó y lo llevó hasta donde iba. So you start talking about the experiences that the preacher was talking Qué about. testimonios tan poderosos. What a powerful testimony. You will be thinking, No son palabra de Dios. those are not the word of God. Son cosas experiencias que Dios le da a esa persona. Those are experiences that God gave that specific Y le voy a person. decir teológicamente, And I'm going to tell you theology, bíblicamente, biblically, ¿por qué Pedro why Pete, no habló de esas experiencias en el día de Pentecostés? he didn't talk about those experiences during the Pentecostal ¿Por feast. qué no lo hizo? Why he didn't do that? Porque él sabía Because he knew que el fundamento de la predicación es la palabra de Dios. that the foundation of the preaching is the word of Y God. que el centro del mensaje And that the center of the es message, Cristo. it's Jesus Christ. Amén. Amen. ¿Le das un aplauso al Señor? Ok. Ahora vamos a la Biblia. Abra su Biblia. Okay, now let's go to the Bible. Y quiero que usted escuche la explicación teológica que Pedro da sobre ese asunto. So let's read about the theological explanation that Pete gives. Segunda de Pedro, capítulo 2. We're gonna go to the second of Pete. Second of Peter, Capítulo 2, chapter 2. versículo 18. Verse 18. Second Peter, Second 2, Peter. Second That's- Peter that's 2, 18. Uno, perdón. Sí, gracias. Uno. One, yes. Sorry. Okay, Second Peter Chapter 1. chapter 1, Second Peter chapter 1. verse 18. Second Peter chapter 1, verse 18. Con esto concluyo. So we're going to conclude with this. ¿Quieres ayudarme desde el versículo 16 para ir agarrando pista? We're going to start from verse 16. Wow. Escuchen esto. Escuchen esto. Esta es la explicación teológica que Pedro da sobre su actitud frente a la palabra de Dios. This is what how Peter explains about his attitude towards the Word of God. Usted debería subrayar en su Biblia con rosa fosforescente este pasaje. You should highlight your Bible with pink, Para que usted distinga cuando alguien viene a hablarle de una predicación motivacional. so that way you'll know when someone comes preaching to you through a motivational O cuando preaching, alguien viene a querer animarlo y entusiasmarlo con estas clases de experiencias sobrenaturales. or when someone comes to you to hype up the Word of God with their experiences. Escuchen esto. Listen to this. Voy a leerlo suavecito, despacito, para que usted lo vaya masticando. ¿Está listo? I'm gonna read it slowly. ¿Tiene su Biblia? You found it? You found it? Yes, thank you. ¿Lo tienen listo? Dice, porque no, fíjense, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo, ¿qué cosa? Read it in English, please. For we did not follow cleverly devised stories when we told you about the coming of our Lord Jesus Christ in power. Note usted que Pedro no niega el poder de Dios. So note here that Pete does not go against the power of God. Aquí no se trata de negar el poder de Dios. So here is not about going against the power of God. No salga usted diciendo, el pastor no cree en el poder de Dios. Don't go out of here saying the pastor doesn't believe in the power of No, God. ese no es el tema. So that's not the thing. I believe in the power of God. Yo creo en el poder de Dios. I believe in the power of the Holy Spirit. Yo creo en el poder del Espíritu Santo. I believe in miracles. Yo creo en milagros. I believe in healing. Yo creo en la sanidad. Lo que yo no creo The only thing I don't believe es que Dios me tiene que hacer caso a mí. is that God has to listen to me. Porque si no, entonces Él dejaría de ser Dios. Then at that point, he will not be God anymore. Amén. Amen. Dice, entonces, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad.
but we were eyewitness of his majesty. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. He received honor and glory from God the Father when the voice came to him from the majesty glory, saying, "This is my Son whom I love, with him I am well pleased." ¿De qué estaba hablando Pedro? So what is he talking about here? Estaba hablando de la transfiguración. He was talking about the transfiguration. Amén. Amen. Eventos, experiencia sobrenatural. He was talking about a supernatural No es una experience. experiencia natural, So it's not a supernatural experience. es una experiencia sobrenatural. It is a supernatural experience. Y entonces ya sabemos de qué está hablando, ¿verdad? So now we know what he's talking about. Verso 18 Verse 18. dice: y nosotros, So it says, we ourselves. nosotros, estaba hablando de Pedro, de Juan y Santiago. So here he's talking about Pete, John, and James. James. Había 3 discípulos ahí. So there were 3 disciples there. Y ninguno de los 3 habló de esa experiencia. So none of the 3 talked about that experience. No bajaron del monte diciendo: vamos a hacer una campaña para predicar sobre la transfiguración de Cristo. So they were not like, okay, let's do a campaign to talk about the transfiguration of Jesus Vamos a Christ. escribir un libro sobre la transfiguración de Cristo. So let's write a book about it. No dijeron nada. ¿Ustedes han oído de Santiago? ¿Han leído la epístola de Santiago? Have you guys read James? ¿Han leído que dice algo sobre la transfiguración? Have you seen anything that he has talked about transfiguration? ¿Han leído el Evangelio de Juan? Have you read John? ¿Han leído las epístolas de Juan? Have you read John, the 3 of them? Juan escribió 4 libros. He wrote 3 of the books. 4. I mean 4, sorry. He wrote 4 of the books. Él escribió 4 libros. He wrote 4 of the books. Y en ninguno de ellos dice: And in none of them, he says, señoras y señores, people. yo estaba ahí viendo eso. He never says, oh, I was there seeing all of that. He never talks like that. No. No. Dice: y nosotros oímos esta voz enviada desde el cielo So he says, we heard this voice coming from heaven cuando estábamos con él en el monte santo. when we were with him ¿Sabes in the cuántos años mountain. pasaron desde esa experiencia hasta cuando él está explicando esto? You know how many years went by from that experience until he was talking about it? Pues, ya ve, pastor, está hablando de eso. Sí, sí habló. Mire, usted mismo lo está leyendo. You might say, but Pastor, he talked about it. Sí, pero vamos a esperar porque lo habló. So we're going to read here. Why is he talking about it here? Él está haciendo puntualmente diciendo: esa experiencia fue real. So he was there saying that experience was real. Esa es una experiencia que muestra el poder de Dios. That is an experience that shows the power of God. Esa es una experiencia que muestra la gloria que Cristo recibió del Padre. That is an experience that shows the glory that Christ received from heaven. Pero eso no es una experiencia que tiene que ser contada para todos. So, but that's not an experience that need to be teach to everyone. ¿Sabes por qué? You know why? Verso 19. Let's read verse 19. Tenemos We also también have la palabra profética más segura. We also have the prophetic message as something completely ¿No le da reliable. gracias a Dios por eso? Don't you give thanks to God O for sea, that? comparado con la palabra profética más segura, So compare with the prophetic word more secure, esta experiencia no es nada. this experience is nothing. Dice: ustedes deberían de estar atentos a esta palabra. It says you should be listening carefully to this word. Porque lo que alumbra, la antorcha que alumbra el lugar oscuro es la palabra de Dios. As to the light shining in the dark place is the word of God. ¿Están conmigo? Are you guys with me? Las experiencias van y vienen. Experiences come and go. Y las experiencias son para cada persona. And experiences are for each person. Pero no son seguras. But they are not secure. La palabra de Dios es segura. The word of God is secure. Pero no alumbran. But they do not shine. La palabra de Dios alumbra en lugar oscuro. The word of God shines in the dark places. Y dice: hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros And corazones. it says, until the day dawns and the morning star rises in your hearts. Lo que va a iluminar
So what it's going to illuminate, lo que va a guiar, what's going to guide, lo que va a sostener what is going to sustain nuestra vida miserable, our miserable lives. no son experiencias sobrenaturales. It's not an experience, a supernatural Es la experience. poderosa palabra de Dios. It's the powerful word of Es la God. poderosa palabra de Dios. It's the powerful word of God that's going to sustain you. ¿Está conmigo? Are you guys with me? Entendiendo esto, dice. So understanding this, it says, Todavía no acaba. Dice, entendiendo esto, above all, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. above all, you must understand that no prophecy of Scripture came about by the prophet's own interpretation of things. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, For prophecy never had its origin in the human will, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. but prophets through human spoke from God as they were carried along by the Holy Spirit. ¿Está conmigo? You guys with me? ¿Y sabe qué? And you know what? Interesantemente, It is very interesting. después de que termina con esa explicación After he finishes with that explanation del por qué no habla sobre esa experiencia, about why he doesn't talk about that experience, inmediatamente después de eso, immediately after that, empieza a hablar de los falsos maestros. he starts to talk about false prophets or teachers. ¿Está conmigo? Are you guys with me? Dice, ellos sí hablan de esas experiencias. It says that the false prophets, they do talk about those experiences. Ellos sí quieren atrapar la atención de la gente con esas Those cosas. type of people wanna attract people by talking about their A ellos no experiences. les interesa alimentar el rebaño del Señor. They're not interested about feeding people the word of God. A ellos les interesa a ganar adeptos para ellos. What they're interested in is to look good in front of people. ¿Quiere ver cómo comienza su argumento? Do you want to see how he starts his argument? Capítulo 2, versículo 1. Let's see 2 Peter chapter 2 verse 1. Dice, pero, It says but, y cuando usted ve un pero, and when you see this word in the Bible, usted tiene que ponerle atención. you have to pay attention Porque estás haciendo un contraste. because it's making a big contrast. Capítulo 1, Let's read chapter 1. la Verse palabra 1. profética más segura. The more secure word No la experiencia sobrenatural, is not a supernatural sino la experience, palabra inspirada de Dios. but the word inspired by God. La palabra inspirada de Dios. The word of God inspired. La palabra segura. The secure word. La palabra que alumbra nuestros corazones. The word that illuminates our hearts. La palabra que fue inspirada a los santos hombres de Dios. The word that was inspired to the saints of God. Pero, But dice, ahora les advierte de los que sí utilizan esas experiencias para engañar al pueblo. so now he's talking to them about the people that do those things. Pero hubo también But there was also falsos profetas false prophets entre el pueblo, among the people, como habrá entre vosotros just as there will be false falsos teachers among you. falsos maestros False teachers, que introducirán encubiertamente. they will secretly introduce destructive. Digan conmigo, introducirán encubiertamente. They will secretly introduce. No le van a decir, oye, te traigo un engaño. They're not gonna come to you and tell you in your face, "Oh, I'm here to." No te van a decir, oye, traigo una mentira. They're gonna tell you, I have a lie for you here." No se van a parar en el púlpito y te van a decir, mi propósito aquí es desviarte de Dios. They're not gonna come up here and be telling you, "My purpose is to get you away from God." ¿Está conmigo? Are you guys with me? Claro que va a ser encubierto. So of course they're gonna be undercover. Claro que van a parecer como que saben la Biblia. They're gonna show like if they know the word of God. Claro como que van a parecer como que te están enseñando la Biblia. So the false prophets are gonna look like they're teaching you the Bible. Pero están introduciendo encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo para sí mismos destrucción repentina. They will secretly introduce destructive heresies, even denying the sovereignty of the Lord who brought them, bringing swift destruction on themselves. Amén. ¿Quién vive? ¿Te da cuenta del por qué Pedro está hablando en su mensaje
Do you understand why Pete is talking in his message de la palabra de Dios como fundamento about the word of God being the y foundation de Cristo como el centro del mensaje? and Christ being the center of the message? Porque estos falsos maestros, Because these false teachers, ellos se muestran a sí mismos como el centro del mensaje. these false teachers show themselves as the center of the message. Yo hice, So I did. yo digo, They will say, I did, Yo I recibí. said, I received, yo hago, I do, yo muevo, I move, yo declaro, I declare, yo envío, I send people. yo hago que el COVID se pare, que ya no haya COVID. I make COVID stop. Yo envío el dedo de Dios, dijo una señora el otro día. Yo envío, imagínense usted. So a lady the other day was saying, Yo envío el dedo de Dios por todo el mundo. that lady was saying, I send God's finger all over the world. Dios me dio esta revelación. God gave me this Que revelation el dedo de Dios anda por todo el mundo trayendo bendición sobre aquellos que son obedientes. that the finger of God is going all around the world, bringing blessings O to sea, la everyone. señora esa So that lady le envía órdenes al dedo de Dios. sends messages or orders to the finger of God. ¿Sabe cuál es el problema? You know what the problem is? Que a la mayoría de la gente le encanta eso. That many people like that type of thing. Que le encantan las nuevas revelaciones. They like to hear new revelations. Que le encantan las cosas que son experiencias sobrenaturales. A lot of people like the things that are supernatural experiences. ¿Por qué no las hacemos a un lado Why don't we put them aside y nos concentramos en la palabra profética más segura? and we concentrate in the prophetic word that is more secure, La palabra de Dios. the word of God, La única que alumbra los corazones the only one that shines in the hearts, hasta que resplandezca en nosotros la luz del Evangelio. so the gospel can be shown through us. Y usted ve a Pedro el día del Pentecostés And you see Pete in the day of Pentecost predicando la palabra preaching the word of God y predicando a Cristo, and preaching about Jesus Christ, porque es Cristo el centro del mensaje de la predicación. because Jesus is the center of the message of the Cristo preaching. es el centro del mensaje en la predicación. Christ is the center of the message. Él es el que redime, He is the one that redeems. Él es el que cambia, He is the one that changes. Él es el que realmente trae una nueva vida. He is the one that in reality or really brings a new life. Y aquí quiero que me prestes atención. And I want you guys to pay close attention to Everybody pay attention to me. this. Todos pongan atención. Listen to me. Escuchen, por favor. Escúchame, por favor. Listen to me. La Biblia dice The Bible says que Cristo that Christ vino a dar su vida en rescate por muchos. came to give his life to rescue a lot of people. El mensaje del Evangelio The message of the gospel, tiene que ver con la salvación del hombre. it has to do with the salvation of man. Tiene que ver con la redención del hombre. It has to do with the redemption of man. Dios no quiere que ninguno se pierda, God doesn't want that anyone gets lost, sino que todos procedan al arrepentimiento. so that everyone can repent. ¿Está conmigo? Are you guys with me? Dios no quiere God doesn't want que tú vayas a la condenación eterna en el infierno. that you're condemned in go to hell. Alguien dijo en una ocasión, Someone said something at one time. Dios no me puede obligar God cannot make me a que yo crea en Él. that for me to believe in Dios Him. no me puede obligar God cannot make me a estar con Él. to be with Him, Y eso es una realidad. and that's a reality. Pero en la eternidad solamente hay dos opciones. But in eternity, there's only two options. ¿Aceptas el regalo de la redención de Dios? Either you accept the gift or redemption from Y God, estás con Él por toda la eternidad. and you are with Him in eternity, O rechazas el regalo de Dios de la salvación. or you don't like the gift of God of redemption, Y no tienes que estar con Dios en la eternidad. and you don't have to be with God in eternity. Hay gente que dice, yo quiero arreglar mi vida. There's people that say, I want to fix my life. Tengo muchos problemas, pastor, ayúdeme, por favor. I have a lot of problems, Pastor. Can you help me out? Usted tiene muchas palabras de sabiduría. You have a lot of wisdom. Ay, yo me siento bien bonito. And so I feel really good. Pero le tengo que decir algo. But then I have to say something Tú to no those people. necesitas mis palabras de I sabiduría. have to say to people, you don't need my words. Tú necesitas a Cristo en tu corazón. You need Jesus Christ in your heart. Porque mis palabras de sabiduría Because my words of wisdom puede ser que mañana las olvides.
Can be that tomorrow you might forget him. Pero una relación real y genuina con Cristo es para siempre. But a real relationship, a genuine relationship with Christ can be forever. Tú puedes rechazar estar con Cristo la eternidad, You can decline to be with Christ for eternity, pero no es decisión de Dios, but it's not God's decision. es decisión tuya. It's your own decision. ¿Estás conmigo? Are you guys with me? Es tu decisión. It is your decision. Tú decides caminar con Cristo por el resto de tu vida. You decide if you want to walk with Jesus for the rest of your Y el life. día que tú te mueras, And the day that you die, vas a estar con Él para siempre en la eternidad. you will be forever with him in O heaven. puedes rechazar a Cristo toda tu vida. Or you can decline God all your life. Y el día que tú mueras, And the day that you die, vas a estar en la condenación, you're going to be condemned en el lago de fuego. in the fire of hell. Pastor, no me diga eso. Pastor, please don't tell me Me that. voy a enojar con usted. I'm going to get mad at you. You might Porque say usted that. me está mandando al infierno. Because you're sending me to hell. No, yo no te estoy mandando al infierno. I would tell you, no, I'm not sending you to Yo no hell. hice el infierno. I didn't make hell. Yo te estoy hablando de que hay un infierno. I am just telling you that La there's Biblia one. dice que hay un infierno. The Bible talks about it. Y te decía la semana pasada, So I was telling you guys last week, si yo estoy a la orilla de un puente que se cayó if I'm on the edge of a bridge that fell down y hay una gran tormenta and there's a very strong y tú thunderstorm vienes en tu coche and you're coming in your y yo vehicle estoy con unas luces fluorescentes, and I'm trying to I'm with some te lights. estoy previniendo. I'm trying to prevent ¿Tú no you. te enojas conmigo porque te estoy previniendo que no hay puente? You don't get upset at me because I'm trying to prevent you and tell you that there's a bridge that is broken. Me voy a enojar contigo. You're gonna be like, I'm gonna get mad at you. ¿Por qué me estás avisando que hay un puente, que no hay puente en el río? You're not gonna be like, I'm gonna get mad at you because you're telling me or you're telling me about a bridge that There's is not a broken. bridge on the river. There's not. That there is not the bridge in there for you to go over. ¿Usted se enojaría con alguien Would you get mad at someone that would tell you que that? le dice no hay puente? That would tell you that there's no Si bridge? sigues manejando te vas a caer. That would tell you if you continue driving, you're gonna fail? ¿Cuántos de ustedes se enojarían con alguien? How many of you will get mad at someone that is telling you Yo me that? bajaría de mi coche I will get off my vehicle y le besaría la mano. and I will kiss that person's hand Muchas gracias. and I would thank them. Sabes que nos vemos de regreso allá en el pueblo, te pago unos tacos. You know what? I'll see you back in town and I'll pay for some tacos. ¡Me salvaste! Because you saved my life. Me advertiste que no había puente. Because you told me that there was no bridge there. Y la gente se enoja. And people get mad. Si vas por el camino donde vas, If you're going through a place that you're not supposed to, si vas por el camino you are going through walking y no te detienes, and you don't stop, te vas a ir al infierno. you cannot go to hell. And then people get mad. Tu decisión. Es tu decisión. It is your decision. Decisión. Cristo vino a darte vida Jesus Christ came to give you life. y vino a darte vida en abundancia. And he came to give you life, a Él vino good a life. morir por tus pecados. He came to die for your sins. Y eso fue lo que Pedro les dijo a todos los que lo estaban escuchando. And that's what Pete said to everyone that was listening to him. No les prometió casas nuevas, He didn't promise them new homes. no les prometió experiencias sobrenaturales, He didn't promise them supernatural experiences. no les habló de una superación personal. He didn't talk to them about personal. Esta fue la manera como los confrontó. This is the way that he confronted them. Arrepiéntanse, Please, arrepiéntanse. Repent from your sins. he was telling them, please repent from your sins. Arrepiéntanse de sus pecados Please repent from your sins para que puedan entrar a la vida eterna. so you can go to eternal life. El mensaje del evangelio es simple. The message of the gospel is Yo simple. estoy perdido, I am lost. soy pecador, I am a sinner. pero Cristo But Jesus Christ me da salvación gives y salvation vida eterna. and eternal life.